کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب یہ ہے پہلی چیز جو ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ پہلا حصہ جو کلمہ طیبہ کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہماری جبین اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرے گی، ہم اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو حقیقی حاجت روا مشکل کشا نہیں مانیں گے، ہم ہر کسی کو اللہ رب العزت کا محتاج مانیں گے، ہم مانیں گے کہ اگر اللہ کے نبی کو بھی اختیارات ملے ہیں تو وہ حقیقی ذات اللہ رب العزت کی ہے، وہی عطا کرنے والے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی کو علم ملا ہے تو وہ بھی تاجدار کائنات کا علم ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطائی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اگر اختیار دیے ہیں کہ محبوب انگلی کا اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، محبوب اگر ہاتھ اٹھائیں ڈوبا سورج واپس پلٹ آئے، محبوب اگر اشارہ کریں قربان جائیں درخت اپنے قدم اپنے جڑوں کو اکھیڑتے ہوئے محبوب کے قدموں میں سجدہ ریز ہوں، محبوب کے قدمین شریفین اگر پہاڑوں پر پڑ جائیں تو ان پہ بھی وجد طاری ہو جائے، محبوب کے اگر ید اللہ والے ہاتھ بکری کے خشک تھنوں سے لگ جائیں مس ہو جائیں، وہاں سے نہریں دودھ کی بہ نکلیں، اگر محبوب چاہیں رات کے تھوڑے سے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کریں، سارے انبیاء کو نماز پڑھائیں، ساتوں آسمانوں پہ تشریف لے جائیں، جنت میں جائیں، سدرۃ المنتہا پہ جائیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منازل پہ جائیں، بلا حجاب رب تعالیٰ کا دیدار کریں، رب کے قرب میں وقت بتائیں اور پھر اپنے بستر پہ لوٹیں تو بستر بھی گرم ہو، کنڈی بھی ہل رہی ہو، ہم روز محشر اللہ رب العزت لوائے حمد محبوب کے ہاتھ میں دے گا، اگر کوئی سایہ ہوگا تو محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کا سایہ ہوگا، اگر حوض کوثر ہوگا تو محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہوگا، اگر شفاعت لأہل الکبائر من امتی اگر شفاعت کا اختیار ہوگا تو وہ بھی محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ جن کو چاہیں گے محبوب جنت میں لے جائیں گے، جن سے محبوب منہ پھیر لیں گے ان کو اعمال سمیت جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جتنے بھی اختیارات ہیں یہ محمد مصطفیٰ کے ذاتی نہیں ہیں بلکہ رب کے عطا کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ تو رکھا بولیں سبحان اللہ کو نہیں رکھا، توحید کو رکھا ہے سب سے۔ کس کو رکھا ہے؟ توحید کو۔ بولیں کس کو؟ توحید کو، یعنی ہر کسی پہ لازم تھا کہ پہلے وہ شرک نہ کرے، شرک نہ کریں، اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو نہ لائیں۔ یہ پہلا اللہ رب العزت نے ان سے میثاق لیا، ان سے پہلا عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت نہیں کرنی۔ اب دوسری بات جو کی دیکھیں، اللہ رب العزت نے شرک اور توحید کی بات کر کے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، میری عبادت کرنی ہے، اس کے بعد دوسرا حکم جو دیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، اپنے والدین کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے والدین کا احساس کرنا ہے، اپنے والدین کو تکلیف نہیں دینی، اذیت نہیں دینی، انہیں اف تک نہیں کہنا، اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنا حق بیان کر کے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ رب کا حق ہو گیا، رب کا حق ہو گیا کہ ہم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اپنے حق کے بعد رب تعالیٰ نے دوسرا حق اپنے حق کے ساتھ متصل جو بیان فرمایا وہ کن کا حق ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ والدین کے حقوق ہیں، وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے
अपनी तौहीद के बाद, अपनी उलूहियत के बाद, अपनी जात का हक बयान करने के बाद कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, मैंने तुम्हें अक्ल दिया, मैंने तुम्हें शऊर दिया, मैंने तुम्हें सोचने समझने और तफक्कुर और तदब्बर की सलाहियत अता फरमाई। सुन लो, तुम्हारा फर्ज है और मेरा ये तुम पे पहला हक है, पहला हक कि अशरफुल मखलूकात होने के नाते तुम्हारी जबीन किसी के सामने न झुके, बल्कि सिर्फ तुम्हारी जबीन मेरे सामने झुके। सुभान अल्लाह। तुम मेरे साथ बुतों को शरीक न ठहराओ, तुम मेरे साथ किसी और की पूजा और इबादत न करो। रब ताला ने ये पहला हक बयान किया अपना, और उसके साथ मुत्तसिल फिर दूसरा हक बयान किया, व बिल वालिदैन एहसाना, अपने हक के साथ ही वालिदैन का हक बयान किया। सुभान अल्लाह। ये अब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बनी इसराइल की स्टोरी सुना रहे हैं, हमें हम तक पहुंचा रहे हैं पैगाम कुरान के जरिए कि पहला हक किसका है? बोले अल्लाह का। किन का? अल्लाह का। और दूसरा हक किसका है? शाबाश। दूसरा हक किसका है? वालिदैन का। और फिर फरमाया वज़िल कुर्बा, और फिर तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, तुम्हारे रिश्तेदार, इनका तुम पे हक है। और फिर फरमाया वल यतामा, फिर यतीमों का तुम पे हक है, यतीमों का तुम पे हक है। फिर वल मसाकीन, फिर मिस्कीनों का तुम पे हक है। और फिर फरमाया वकूलु लिन्नासि हुस्ना, फिर जितने भी इंसान हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो काफिर हों, ईसाई हों, सिख हों, हिंदू हों, जो भी इंसान है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, वो अहसन तक़वीम का मिस्दाक है। वो रब की बनाई हुई कमो बेश 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतरीन मखलूक है। तो फरमाया ये जो हक है, अल्लाह का हक, अल्लाह के बाद वालिदैन का हक, फिर तुम्हारे रिश्तेदारों का हक, फिर तुम्हारे करीबियों का हक, उसके बाद यतीमों का हक, फिर मसाकीन का हक, और फिर हर इंसान का तुम पे हक है। अब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी तरतीब अता फरमाई, किसकी? सोसाइटी को एक पैकेज अता फरमाया। बनी इसराइल, चाहे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी आते रहे, उन सब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही पैगाम दिया और यही तरतीब अता फरमाई। अब ये सारी तरतीब बयान करके अब आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबादात का जिक्र किया। फरमाया वाक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात, अब नमाज भी पढ़ो, तुम्हारी नमाज कबूल होगी, अब तुम्हारी ज़कात भी कबूल होगी। अब नमाज का जिक्र किया, हमने तरतीब बदल दी। हम कहते हैं जी नमाजी बन जाएं बस सारा कुछ हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें तरतीब अता फरमाई कि पहले मेरा हक है, फिर तुम्हारे वालिदैन का हक है कि जिन्होंने तुम्हें पाला, जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया, जिन्होंने तुम्हारी तरबियत की, माँ ने तुम्हें पेट में रखा, बाप ने अपनी जवानी दे दी तुम्हें जवान करने के लिए, उसने दिन रात मेहनत की, मुशक्कत की तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए, वो खुद साये के बगैर रहे, धूप में जलते रहे तुम्हें साया फराहम करने के लिए, वो खुद खिज़ां रसीदा हो गए तुम्हारे जिस्म को बहारें देने के लिए, वो खुद झुक गया तुम्हें सीधा करने के लिए, ज़माने में जीने सिखाने के लिए वो कुर्बानियां देता रहा, वाले दिन रात मुशक्कत और मेहनत करता रहा, फिर जाके तुम्हें कड़ियल जवान बने, फिर जाके तुम पे जवानी आई, फिर जाके तुम पे शबाब आया। तो फरमाया मेरे बाद पहला हक तुम्हारे वालिदैन का हक, फिर तुम्हारे रिश्तेदारों का हक है, सिला रहमी। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जोड़ने वाले हैं, सिला रहमी करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 इनाम अता फरमाएगा। सिला रहमी क्या है? जो आपसे तोड़े आप उनसे भी जोड़े। साडा इतना क्या रिवाज है, एक बंदा साकू शादी ते न सडे ना, एक बंदा अगर साकू एक बंदे को कहें कोई मैं को या थोड़े जो कहें को न सदे, असा क्या करे ने, असा अपनी भेड़ को ही फोन करे सो भाई तेरे बिरा को छोड़ के वेंदा पे निन्ने सदा तू गई तो आज तू बिरा तेरे वास्ते मर गया। अपने बिरामा कोई फोन करे सू, एक तो टूटे हुए थे ना, हम 30-35 को और तोड़ेंगे। दोस्ता कोई फोन करे सो भाई देख गिनो आज यारी दा पता लगता है, या ओ एंत या मैं हाँ, इवें है कि नहीं भाई? मैं को छोड़ के वहदे पैन, मैं को निन्ने सदा हुण दे दे तू उडे मैंने या उडे मैंने, हुण टक लग सी पता लग सी उडे है तू इडे है। जब तक वो 30-35 टबरा को न तुड़े सी ना उनके अंदर दा जड़ा खन्नास है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास,
جب تک وہ 30-35 ٹبراں کو نہ تروڑ ایسی نہ مزید اون دے اندر دے خناس کو سکون نہ سی. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن توڑنے والا نہیں ہوتا، مومن جوڑنے والا. مومن جوڑنے والا ہوتا ہے. مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ توڑنے والا ہو. مومن محبت بانٹنے والا ہوتا ہے، وہ توڑنے والا نہیں ہوتا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. جو جوڑنے والا ہوگا توڑنے والا نہیں ہوگا. پہلا اجر کیا ہوگا دنیا میں کہ اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکت عطا فرما دے گا. اللہ اس کی عمر بڑھا دے گا، اس کی صحت بڑھا دے گا. اللہ رب العزت اسے عمر دے دے گا، صحت عطا فرما دے گا. وہ زیادہ جیے گا جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی عمر. اس کو بھی رب تعالیٰ دوسروں کے ساتھ، جب وہ توڑنے والوں کے ساتھ بھی، بندہ مومن کا جو سینہ ہوتا ہے وہ کنویں کا مینڈک نہیں ہوتا بلکہ وہ سمندر کی طرح ہوتا ہے. اس میں جتنا کچھ ہوتا ہے اس کے اندر برداشت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے. غصہ پینے کا اس کے اندر ایک اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے. وہ دوسروں کا احساس کرتا ہے، اس میں صبر ہوتا ہے، اس میں حلم ہوتا ہے، اس میں غنا ہوتا ہے. وہ دوسروں کو اپنے سے بڑھ کے سمجھتا ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے. وہ اپنے اندر کے خناس کو پالتا نہیں، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا بلکہ وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے. وہ دوسروں کو اہمیت دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار انہوں نے مجھ سے زیادتی بھی کر لی، خیر ہے، میرے رب کے بندے ہیں، میرے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، خیر ہے. وہ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. وہ پھر بھی ان کے ساتھ سوچتا ہے یار میں تو اس نبی کا ماننے والا ہوں کہ اللہ اکبر، اگر کسی نے پتھر بھی مارے تو میرے نبی نے ان کو بھی دعائیں دی. اگر کسی نے کانٹے بھی بچھائے تو ایک دن کانٹے نہیں بچھائے تو تاجدار کائنات ان کے گھر چلے گئے. آج کانٹے نہیں بچھائے کوئی مسئلہ تو نہیں. قربان جائے، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ خون بہ رہا ہو اور سارے اختیار ہاتھوں میں ہوں، ملک الجبال سامنے کھڑے ہوں. یا رسول اللہ حکم فرمائیں ان پہ پہاڑ گرا دیں، حکم فرمائیں ان کو اڑا کے لے جائیں آندھیوں تو طوفانوں میں. محبوب حکم فرمائیں زمین پلٹا دیں، ان کا نام و نشان قیامت تک نہ رہے. لیکن قربان جائیں عفو درگزر تو میرے نبی کا شعار ہے. میرے کریم ایسے کریم ہیں پھر بھی فرماتے نہیں میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو رحمت للعالمین ہوں. تو بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ اوصاف ہوتے ہیں. ان کا اجر دنیا کے اندر کیا دیتا ہے رب تعالیٰ؟ دنیا کے اندر یہ اجر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے جینے میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی صحت میں، اس کے معاملات میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اور پھر آخرت کا اس کو اجر کیا دے گا؟ آقا دو عالم بڑا اجر ہے آخرت کا. حضور نے فرمایا کہ روز محشر جب پل صراط ہوگی، بال سے بھی باریک تلوار سے بھی تیز، ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا پل صراط کو دیکھ کے، اب اس پہ سے گزرنا ہوگا. تو فرمایا جن کے ساتھ کوئی توڑے گا تعلق وہ پھر بھی جوڑے گا. وہ توڑنے والا نہیں ہوگا، وہ توڑنے والا، بولے بھئی آخر تک توڑنے والا نہیں ہوگا. وہ کون ہوگا؟ جوڑنے والا. وہ کون ہوگا؟ جوڑنے والا ہوگا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس جوڑنے کے صدقے، صلہ رحمی کے صدقے رب تعالیٰ اسے آخرت میں یہ اجر عطا فرمائے گا کہ پل صراط سے وہ بغیر کسی تکلیف کے تیزی سے گزر جائے گا، تیزی سے گزر جائے گا. یہ اتنا بڑا اجر ہے. کس کے لیے؟ جو جوڑنے والا ہے، توڑنے والا نہیں ہے. توڑنے والا حضرت بابا فرید، ہم تو اللہ والوں کو ماننے والے ہیں نا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر قربان جائیں، اللہ والے ایک جملے میں بہت بڑا سبق پڑھا دیتے ہیں، بہت ساری لائبریریاں پڑھا دیتے ہیں. ایک جملے کے اندر مرید آیا، کافی سارے مرید بیٹھے تھے، کینچی لے کے لوہار تھا، آپ نے کینچی پکڑی اور ایک ہی جملے کے اندر قربان جائیں پوری کی پوری زندگی پڑھا دی. بہت بڑا سبق معاشرے کو دے دیا. وہ کینچی پکڑ کے مسکرانے لگے. فرمایا مرید بڑی مہربانی، تو میرے واسطے کینچی بنا کے ہیں، لیکن کینچی دی جا دوتے اگر سوئی بنا کے ہمیں آنا تو میں کو زیادہ خوشی ہو گیا، کیونکہ ایسا کٹنا لینا ہے، ایسا جوڑنا لینا. ہم کاٹنے والے نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے ہیں. تو بندہ مومن اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے،
मुकाबला नहीं करता कि इसने मेरे साथ ये किया था तो अब मैं इसको 11 गुना जब तक नहीं दूंगा मुझे सुकून ही नहीं आएगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरा हक रखा, फिर यतीमों का हक रखा, फिर मस्कीनों का हक रखा, फिर पूरी इंसानियत का हक रखा। अब फरमाया कि अब मेरी इबादत की तरफ आओ, अब मेरी इबादत की तरफ आओ। फरमाया वाक़ीमुस्सलात, होना के नमाज पढ़ो। लोग सवाल करते अक्सर, अल्लाह के नबी ने तो कहा है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, बुराई से रोकती है, लेकिन नमाजें पढ़ते हैं तो बुराइयां तो नहीं बच दे। ये अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब से भी करते होंगे, अलामा साहब से भी करते होंगे। अक्सर लोग ये हमसे सवाल करते हैं, सही ए अल्लाह के नबी तय फरमाए लेकिन नमाजा पढ़ते हैं वत भी अजीब वसवसन, अजीब ख्याल, अजीब तमाशन, बुराइयां बड़ियां सारे अंदर। तो वजह क्या है कि हम जो तरतीब पैकेज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, हम उसकी तरफ दिल दुखा के आए वालिदैन का। माँ को छेक के गुस्से ना ला के आओ, अच्छा वहदा पिया मर्दी ने मैं नमाज पढ़न वहना पिया। जब माँ को इस जैसा जुमला कह के आए तो क्या आपकी नमाज आपको बुराई से बचाएगी, बेहयाई से बचाएगी? बाप को झिड़क के आए, आप मस्जिद की तरफ रहे हो तो क्या आपकी नमाज किसी खाते की है? रास्ते में आप किसी को तकलीफ दे के आए, आपकी जुबान इतनी तेज हो तलवार की तरह और तीर की तरह, जब भी बोले आप दूसरे का दिल तोड़े, ना छोटों पे शफकत हो, ना बड़ों का एहतराम हो, ना किसी हक हुकूक का ख्याल हो, और आपके हाथ में 24 घंटे तस्बीह हो, तस्बीह का कोई फायदा है? अब रब ताला ने ये बनी इसराइल की बात रब फरमा रहा है, बनी इसराइल की सूरा बकरा आयत नंबर 83 जाके पढ़ लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकम्मल पैकेज दिया, फरमाया अब इबादत करोगे तो तुम्हारी इबादत भी तुम्हारे काम आएगी, अब तुम्हारी नमाज भी काम आएगी, अब तुम्हारी ज़कात भी काम आएगी, अब तुम्हारा रोज़ा भी काम आएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमसे अल्लाह के नबी की उम्मत से खिताब फरमाया, हमें जो शरीयत अता फरमाई उसमें भी बड़ी तवज्जो तलब बात है। सूरा यूनुस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन। पहली बात वही जो बनी इसराइल सारे नबियों को, उनकी उम्मतों को जो तरतीब अता फरमाई वही तरतीब हमें अता फरमाई। फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन। पहला उसूल ये है, तुम्हारे ऊपर पहला हक तुम्हारे रब का ये है कि उसकी इबादत करो, उसके साथ शिरक न करो, उसके साथ शिरक किसी चीज को उन अल्लाह के बराबर न ले आओ। फरमाया पहला उसूल जैसे बनी इसराइल को कहा था, फरमाया मेरी जात के साथ किसी को शरीक, ए उम्मत मोहम्मदी सुन लो, अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराना। अब मुत्तसिल दूसरी बात इरशाद फरमाई व बिल वालिदैन एहसाना। समझ आ रही है भाई? व बिल वालिदैन एहसाना। सूरह यूनुस के अंदर भी वही तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई। दूसरी बात ही शिर्क के बाद, अल्लाह के बाद दूसरा हक ही अपने वालिदैन का रखा है, हमारे वालिदैन का है। अल्लाह के बाद दूसरा हक ही हमारे ऊपर हमारे माँ और हमारे बाप का है, हमारे माँ और हमारे बाप का है। और फिर वही फरमाया वाबिज़िल कुर्बा, फिर अपने करीबी रिश्तेदारों का हक, करीबी रिश्तेदारों का हक। फिर फरमाया वल यतामा वल मसाकीन, फिर फरमाया यतीमों का हक है, फिर फरमाया मिस्कीनों का हक है, और फिर फरमाया वल जार ज़िल कुर्बा, और वो तुम्हारे करीबी पड़ोसी जो हैं, नेबरहुड, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनका ज्यादा हक है। और फिर फरमाया वल जारिल जनोबे, वो जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, जो तुम्हारे खूनी रिश्तेदार नहीं, फिर उनका हक है। और फिर फरमाया अल्लाह अकबर वब्ने सबीले, फिर मुसाफिरों का हक है, वमा मलकत ऐमानुकुम, और फिर वो पहले दौर में जो गुलाम होते थे उनका भी हक है। आज के दौर में यानी तुम्हारे मुलाजमों का भी हक है, जिनको तुम नौकर रखते हो। ये नहीं है कि वो गरीब है तो अब उसकी इज्जत पामाल करो, अब उसको गालियां दो, उसको गलोच करो, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल न करो, उसको कोई हैसियत ही न दो कि तुम तो 2 टके के मुलाजिम हो, हमारे नौकर हो, मैं तुम्हारा सरदार हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं। नहीं, कुरान ने जब तरतीब दी तो कुर्बान जाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुलाजमों के भी हुकूक रखे, नौकरों के भी हुकूक रखे। और फिर फरमाया सुन लो
ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، فرمایا کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرتے ہیں، یعنی جو اللہ نے ترتیب دی اب جو اس ترتیب کا خیال نہیں رکھتے وہی تو تکبر کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کی بھئی اللہ جڑی ترتیب لیتی ہے بھی یہ کریں یہ کریں یہ کریں تو ساری تاکی نہ پو ویسا اپنی مرضی کروں، تو فرمایا یہی تکبر ہے۔ تکبر صرف یہ نہیں کہ آپ اکڑ جائیں، تکبر صرف یہ تکبر کی ایک قسم ہے کہ آپ اکڑ جائیں، آپ نہ مانیں، یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو ایک پورا اصول ضابطے عطا فرمائے اور ایک طریقہ عطا فرمایا اور اللہ نے جو ایک پیکج عطا فرمایا، اگر تھوڑی اوندے تے سادی تک نہ پوے استغفر اللہ العظیم تو پھر بھی تو ہم تکبر کرنے والے ہیں، پھر بھی تکبر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آیت نمبر 23 اور 24 میں پھر دیکھیں، تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں بھی رب تعالیٰ نے سیم ترتیب فرمایا کہ اللہ رب العزت کا تم پہ حق ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اپنا حق بیان کرنے کے بعد بالکل متصل حق فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب دوسرا حق تمہارے والدین کا ہے۔ تم اب پھر چوتھی آیت بھی سن لیں، بہت ساری آیات ہیں، قرآن کریم نے یہی ترتیب رکھی ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اب یہاں بھی اللہ رب العزت نے ماں کی تعریف بیان کی، پہلے ماں کی تعریف بیان کی کہ اپنے والدین کے، تمہارے والدین کے حوالے سے اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، ماں اور باپ کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا کہ تمہاری ماں تمہیں 2 سال 9 ماہ تک پہلے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر 2 سال تک تمہیں دودھ پلاتی ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے احساس ایک نفسیاتی اپروچ کر کے، ایک ہماری سائیکی پہ اللہ رب العزت نے کلک کر کے ہمیں یہ بات سمجھا کے اس کے بعد رب العزت نے فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں ماں باپ دیے، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں انسان بنایا۔ اب اپنی بات کر کے متصل وہی جو اللہ رب العزت کا پورا ایک طریقہ آ رہا ہے، ساتھ ہی فرمایا انشکر لی والدین کا، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اب اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں یہ ترتیب رکھی ہے، پورے قرآن میں یہ ترتیب رکھی ہے۔ پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ رب کا نام لے سارے، پہلا حق کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور دوسرا حق کس کا ہے؟ بولے بھئی سارے، کس کا ہے؟ والدین کا۔ دوسرا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ اچھا انہیں تو سوال پیدا تھے، میں تو اتنی آیات پڑھی ہیں، سورہ یونس دیاں، سورہ ہود دیاں، سورہ بقرہ دیاں، 4-5 آیتاں تمہارے سامنے سنائیں، ہر جگہ دے اتے اللہ رب العزت ہی فرمائے کہ پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ۔ بولیں بھئی سارے، کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور دوسرا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے نبی تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق؟ سبحان اللہ۔ اسد آج تک یہ سن دے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ہم تو آج تک یہی سنتے آئے ہیں سارے علماء سے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارے خطباء سے، سارے نعت خانوں سے، سارے نقباء سے، نقیبوں سے، ہر کسی سے، ساری محفل میلاد میں، ہر جگہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ بولیں بھائی، بولیں بھائی، پریشان نہ ہو، اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ اللہ کے بعد نبی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد، بولے بھئی اللہ کے بعد نبی۔ ہم تو ساری زندگی خطیبوں سے یہی سنتے رہے، نقیبوں سے یہی سنتے رہے، نعت خانوں سے یہی سنتے رہے، ہم ساری زندگی ثنا خانوں سے یہی سنتے رہے، لیکن اب قرآن نے تو بالکل اور بات کر دی۔ جہاں بھی قرآن نے اللہ کا حق بیان کیا، دوسرا حق محمد مصطفیٰ کا بیان نہیں کیا۔ دوسرا حق کس کا بیان کیا؟ والدین کا۔ تو اب مسئلہ نہیں بن گیا، بن نہیں گیا مسئلہ جی،
समझ आ रही है या? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। भाई सारी जिंदगी हमने तो महफिलों में यह सुना कि अल्लाह के बाद किसका हक है? बोले नबी का। लेकिन कुरान क्या कहता है? अल्लाह के बाद किसका हक है? वालिदैन का। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद हर जगह रब ताला ने वालिदैन के हक को रखा है। अब इसमें कोई तफरीक वाली बात नहीं है, बल्कि वो जो बयान करते हैं खुतबा, नुकबा, सना खान और नात खान और खतीब, पीर, उलमा जो भी बयान करते हैं वो अल्लाह के बाद हक बयान नहीं करते, बल्कि अल्लाह के बाद मुकाम बयान करते हैं कि अल्लाह के बाद मुकाम किसका है? बोले भी अल्लाह के बाद मुकाम किसका है? बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद मुकाम किसका है? जब बात आएगी मुकाम की तो रब के बाद किसका मुकाम है? अल्लाह के नबी का। हक की बात आएगी तो हक किसका है? अल्लाह के बाद कुरान कहता है वालिदैन का। अब सवाल पैदा होता है कि ये बात तो समझ आ गई, अल्लाह के हक के बाद दूसरा हक मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, ताजदारे कायनात का है, ताजदारे खत्मे नबूवत का है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन का है। ये बात तो समझ आ गई कि अल्लाह के बाद बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुकाम है। अगर मुकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा का है फिर भी सवाल वही है, तो फिर अल्लाह के बाद हक जो है वो वालिदैन का है, तो फिर हमारे नबी का हक कहां गया? हमारे नबी का हक कहां गया? अब मैं कुरान सुनाता हूं। रब ताला फरमाता है, अल्लाह ने खुद ही कुरान में जवाब दे दिया, फरमाया फिक्र न करो, सुन लो, अल्लाह हो व रसूल हो अहक को युरदू हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हक की बयान की, हक की बात की, हक का बयान फरमाया, अपने हक की बात की, अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के हक की बात की, तो फरमाया ए मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत, जब हक की बात होगी तो मेरे बाद तुम्हारे वालिदैन का हक होगा। मेरे नबी का जो हक है उसे मैं अपने हक से जुदा ही नहीं करता। जो मेरा हक है वही मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का हक है। नारे तकबीर। जो रब का हक है वही मोहम्मद मुस्तफ़ा का हक है। सुभान अल्लाह। जो रब का हक है वही मोहम्मद मुस्तफ़ा का हक है। जो अल्लाह का हक है वही रहमतुल लिल आलमीन का हक है। फरमाया सुन लो, मैं अपने हक को मोहम्मद मुस्तफ़ा के हक के साथ जोड़ रहा हूं। फरमाया अल्लाह व रसूलहु अहक को अन युरदूहु, यहां हुमा ज़मीर इस्तेमाल नहीं फरमाई, हालांकि दो की बात है। अरबी ग्रामर में दो के लिए हुमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ हु ज़मीर इस्तेमाल फरमाई। हु की ज़मीर एक के लिए, वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है। रब ताला ने फरमाया लोगों सुन लो, मैं अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का हक अपने से जुदा ही नहीं करता। सुभान अल्लाह। अपने से जुदा ही नहीं करता। इसलिए एक बंदा नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर के एक साहबी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, तो वो नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की, भाग के गए। उन्होंने ये सोचा कि ये अल्लाह का हक है, ये पहला हक है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तो नमाज फौरन ख़त्म करके भाग के जब गए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो हुजूर ने फौरन तरबियत फरमा दी, फौरन तस्वीर फरमा दी। फरमाया कि जैसे मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम्हें नमाज छोड़ के आ जाना चाहिए। अल्लाहु अकबर। यानी मोहम्मद का बुलावा रब का बुलावा है, मोहम्मद का बुलावा रब का बुलावा है। फरमाया तुम्हें नमाज छोड़ के आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम, अगली दफा वो फिर नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने फिर उनका नाम लिया। उन्होंने दूसरी रकत में थे, तीसरी में, जिस रकत में भी थे, वो भाग के हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने उन्हें बाजार भेजा कि फलां चीज लेके आओ। हुजूर ने फिर पूछा क्या कर रहे थे? अर्ज किया या रसूलल्लाह नमाज पढ़ रहा था। हुजूर ने फरमाया कि नमाज जहां से छोड़ी थी वहीं से शुरू करो। अल्लाहु अकबर। जहां से नमाज छोड़ी थी, हुण मैं को दसो भाई, असा दूजी रकात जो वापस आ वञूं, भला जमन छा लगे वञूं बाजार, घंटा सामान गिनण तो बाद आऊं ते असां यार तीसरी चौथी रकात पढ़ी आऊं। आप कहेंगे भाई आपका दिमाग ठीक है, दो नमाजों के बाद अगर बंदा दो रकतों के बाद किसी से कलाम भी कर ले
नमाज टूट जाती है और तुम जम्मन शाह से होके आ गए और तुम तीसरी रकत पढ़ोगे। हाँ, जब किसी अल्लाह का हक छोड़ के तुम्हारा इल्तिफात, तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारा ज़हन यानी तुम्हारा कलाम गुफ्तार, तुम्हारी आंखें किसी और तरफ चली जाए, तुम किसी और तरफ सफर कर लो, डायरेक्शन छोड़ दो, तो फिर क्या होगा? अल्लाह का हक छोड़ के जब तुम जाओगे तो तुम्हारी नमाज टूट जाएगी। लेकिन कुर्बान जाए मोहम्मद मुस्तफ़ा और रब का हक एक है। नमाज छोड़ के बाजार से सामान लेके वापस आ भी आते हैं और फिर भी नमाज टूटती नहीं। जो रिवायत मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, भाई अग्गू हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े, हुजूर अग्गा आ गए, साहबा किराम ताड़ियां मरे दे पैन तस्वीर की है ताकि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को पता चल जाए, क्योंकि वो आगे खड़े हैं और सैयदना सिद्दीक अकबर पीछा थी है। आपस में कलाम थींदा पे माकाना ले इब्ने अबी कुहाफा था, भाई अबू कुहाफा दे पुत्र दी क्या जरूरत के या रसूल अल्लाह थारे सामने नमाज, इतना कलाम थीवण दे बावजूद भी नमाज टूटी। अल्लाह अकबर, नमाज टूटी, ये कैसी नमाज है? इतना कलाम करने के बाद भी नमाज टूटी नहीं। क्यों नहीं टूटी? सवाल पैदा होता है। इस तरह तो नमाज टूट जाती है। क्या हमारे लिए और उसूल है? सैयदना सिद्दीक अकबर के लिए और उसूल है। उसूल एक ही है, वो क्या है? जब अल्लाह के हक के सिवा किसी और हक की अदायगी के लिए आप जाएंगे तो फिर आपकी इबादत नहीं रहेगी, नमाज नहीं रहेगी। लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ताजदार कायनात की अतात करोगे तो फिर वो ऐन अल्लाह की अतात और अल्लाह का हक होगी। इसलिए एक साहबी हन आंदे हन सब तो पहले मस्जिद नबी दे विच सब तो पहले आंदे हन। हालांकि शरीयत ये है कि इमाम दे बिल्कुल जेड़ा बंदा पिछू खड़सी उंदा अजर ज्यादा हो सी। नमाज दे विच ना सफां दी जेड़ी तरतीब है, इमाम दे बिल्कुल जेड़ा बंदा पिछू खड़सी उंदा सब तो ज्यादा सवाब हो सी, वल जेड़ा उंदे नाल खड़सी इही तरीके नाल सवाब। हुण ओ साहबी आंदे भी सब तो पहले आन, लेकिन एंड दे उत्ते सजी साइड दे उत्ते नुक्कर दे उत्ते कोने दे उत्ते खड़े थी वंदे, आते भी पहले और खड़े आखिर पे हो जाते। एक दिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, क्या मेरे साहबी आते सबसे पहले हो लेकिन खड़े आखिर पे होते हो? अब ये सारा उसके दिल की बात हम तक पहुंचानी थी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हुजूर ने फरमाया कि आते पहले हो, पीछे ज्यादा अजर है, खड़े एंड पे होते हो। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या औ कमा काल, या साहबा की बारगाह में आपस में उनका मुकालमा हुआ, जो भी वो कैफियत थी, बात यही है। तो उन्होंने अर्ज की कि मैं सबसे पहले इसलिए आता हूं कि वो जड़ी जाए ना उत्थों हुजूर दा चेहरा सही नजर आंदा है। अल्लाह अकबर। अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, इकबाल आखाई ना, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। साहबा किराम की नमाज देखें, वो खड़े उधर हैं। आपसे मैं पूछता हूं, कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती बताए कि आप नमाज में चेहरा काबे से हटा के किसी और तरफ कर ले, क्या आपकी नमाज हो जाएगी? नहीं हो। क्यों टूट जाएगी? कि आपने अल्लाह का हक छोड़ दिया, किसी और तरफ मुतवज्जे हो गए। लेकिन हुजूर का चेहरा देखते रहो। और उसी रिवायत में है जो मुफ्ती साहब पढ़ रहे थे, साहबा किराम की निगाहें उधर थी जिधर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक था, जहां रोजा मुबारक। हुजूर ने खिड़की से जब पर्दा हटाया ना तो साहबा दे चेहरे ही नहीं फिर गए, साहबा दे चेहरे ही उधर ही फिर गए, लेकिन नमाज नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि अल्लाह और रसूल का हक एक ही है। इसलिए आला हजरत ने फरमाया, तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, तुम जाते खुदा से न जुदा हो ना खुदा हो। अल्लाह को ही मालूम क्या जानिए क्या हो, अल्लाह को ही मालूम क्या जानिए क्या हो। अल्लाह अकबर। जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जैसी हस्तियों से हुजूर फरमा रहे हैं, लम यारिफनी हकीकती सिवा रब्बी या अबा बकर, ऐ अबू बकर मेरी कुर्बतों में रहते हो, मेरे साथ गारों में रहे हो, मेरे साथ सफर किए हैं, मेरे साथ शुरू से मेरे साथ भी हो, लेकिन कभी ये ख्याल न करना कि मोहम्मद की हकीकत क्या है तुम समझ
समझ गए। सुन लो, लम यारिफनी हकीकती सिवा रब्बी या अबा बकर, ए अबू बकर सुन लो, तुम्हारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की हकीकत क्या है ये तेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं। तेरे रब के सिवा कोई, ये हमारे हैं ना हज़रत अब्दुल अजीज पिरारवी रहमतुल्लाह अलैह, 1 करोड़ बस्ती पिराड़ आप दा मज़ार है, और आपने शरा निबरास लिखी है 500-550 सफ़े की अरबी के अंदर, अरबी के अंदर हज़रत अब्दुल अजीज़ पिरारवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक बात लिखी है। हज़रत अब्दुल अजीज़ पिरारवी रहमतुल्लाह अलैह, इनको वो लोग भी पढ़ाते हैं जो मिलाद नहीं मनाते, वो भी इनकी किताबें पढ़ाते हैं जो मिलाद मनाते हैं। यानी ये ओ गाल मैंने सेना पिया जड़ी ऊं बंदे दिए जाते नाल कोई इख्तिलाफ नहीं, भावें मिलाद मनावण वाले भावें नहीं मनावण वाले। हज़रत अब्दुल अजीज़ पिरारवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है। फरमाते हैं हज़रत अबू अल हसन रफ़ाई, ये आजकल नौजवान देख रहे होंगे सल्तनत उस्मानिया का अर्तुगरुल और उस्मान गाजी, तो वहाँ सिलसिला रफ़ाइया तुर्की के अंदर बहुत ज़्यादा है, तुर्की के अंदर सिलसिला रफ़ाइया बहुत ज़्यादा है। सिलसिला रफ़ाइया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत अबू अल हसन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि एक दिन में बैठा हुआ था, ये बात लिखने वाले कौन है, हज़रत अब्दुल अजीज़ पिरारवी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते एक दिन बैठा हुआ था, अचानक आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताजदार कायनात का इश्क मेरे मन के अंदर ऐसी कैफियत पैदा करने लगा, वो इश्क का बांबड़ मचका जब अजीब कैफियत हुई, फरमाते हैं कि मेरा दिल किया, वो इश्क दा रांझा अजीब होंदा है ना, नेज़ियां तई कुरान पढ़वेंदा है, सूलियां तई हक हक दियां सदावां बुलंद करवेंदा। फरमाते हैं मेरी अजीब कैफियत थी और मेरे दिल में एक हसरत पैदा हुई हुजूर की मोहब्बत में। हुण हसरत ही सुनाए, अल्लाहु अकबर। हसरत क्या है कि किसी तरह वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज के रात हुजूर के जो कदमैन शरीफैन लगे थे अर्श पे हुजूर के कदमैन शरीफैन लगे थे, किसी तरह उन कदमों के निशान की ज़ियारत करके आऊं। अल्लाह, हुण यार ख्वाहिश तो देखो ना, आशिक नहीं हर कहता अपना इश्क है ना। हज़रत अबू अल हसन रफ़ाई वक्त के गौस, आपकी ख्वाहिश देखें, फरमाते हैं कि मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मेराज की रात आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन जो अर्श पे लगे थे, किसी तरह हुजूर के कदमों के निशान तक पहुंचा जाए, आका के कदमों के निशान की हकीकत तक पहुंचा जाए, आका के कदमों के निशान की ज़ियारत की जाए। हज़रत अबू अल हसन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने रूहानी तौर पे सफ़र शुरू किया, बड़ी तवज्जो तलब बात, रूहानी तौर पे सफर शुरू किया। आप फरमाते हैं मैंने 7 लाख अर्श अबूर कर लिए, अल्लाह अकबर, 7 लाख अर्श। अइम्मा कलाम लिखते हैं ये जो हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन और अर्श मोहल्ला के दरमियान लाखों अर्श हैं, हजारों कायनातें हैं, हजारों, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन जमा है, अगर सिर्फ इहो जहान होता तो वो जहान होता तो आलमैन हो गया। हुजूर के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन जमा का सीगा अल्लाह ने इस्तेमाल किया, यानी ये बहुत ज्यादा जहान है, कई कायनातें हैं और साइंस आज वो पर्दे हटा रही है। कितनी कायनातें हैं, कितनी दुनियाएं हैं, कितनी कायनातें हैं, ज़मीनें हैं, फिर आसमां हैं, 7 आसमां 7 ज़मीनें, फिर इनके दरमियान कितनी कायनातें हैं। तो हज़रत अबू अल हसन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैंने 7 लाख अर्श अबूर कर लिए। हुण कहंदे ज़हन सवाल आ सकता है यार रूहानी तौर ते सफर ते 7 लाख अर्श अबूर कर गए किवें थी सकता है? बिल्कुल उवें थी सकता है जिवें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे उम्मती हज़रत आसिफ बिन बरखिया मलका बिल्कीस का तख्त लाने के लिए बैठे वही हैं, लेकिन रूहानी सफर किया है, तख्त पलक झपकने से भी पहले ले आए, पलक झपकने से भी पहले ले आए। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं और कुर्बान जाए हज़रत अबू अल हसन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, ये ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गौस हैं, सुभान अल्लाह, आपकी उम्मत के गौस हैं। फरमाते हैं जब मैंने 7 लाख अर्श अबूर कर लिए, किस लिए कि किसी तरह हुजूर के कदमों के निशान तक पहुंचा जाए, आका के कदमों के
निशान तक पहुंचा जाए। फरमाते मैं सफर कर रहा था, हसरत यही थी कि हुजूर के कदमों के निशान तक पहुंचूं। इसी पे आला हजरत फरमाते हैं न सफर बशर्ते महाल है, न तलब बकैदे सवाल है, फकत एक सैरिये ज़ौक़ में मैं कहां कहां से गुजर गया। मेरे दिल की ये खलवतें कई बार सज के उजड़ गई, मुझे बारहा ये गुमा हुआ तुम आ रहे हो कशा कशा। कोई हद है उनके उरूज की बलगुल्ला बेकमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की बलगुल्ला बेकमाल ही। फरमाते आवाज आई, ऐ अबू हसन रफाई किधर को आ रहे हो? मैंने अर्ज की महबूब के कदमों के निशान तक पहुंचना चाहता हूं, महबूब के कदमों के निशान तक पहुंचना चाहता हूं। हुक्म हुआ इरसे ला वसूल लका, ऐ अबू हसन रफाई ये एक जिंदगी तो क्या तुम्हें करोड़ों जिंदगियां मिल जाएं, ये एक विलायत तो क्या तुम्हें करोड़ों विलायतें मिल जाएं, ये एक सफर तो क्या तू करोड़ों सफर इख्तियार कर ले। नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफा के कदमों के निशान की हकीकत तक भी कोई नहीं पहुंच सकता। होए होए होए, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही तूर बनते जो एक भी उठता हिजाब तेरा, जहां में लाखों ही तूर बनते जो एक भी उठता हिजाब तेरा। तो कुर्बान जाए, रब ताला ने अपने हक के बाद वालिदैन का हक बयान फरमाया। फरमाया मेरे महबूब का हक मुझसे जुदा है ही नहीं, मैंने महबूब के हक को खुद से जुदा नहीं किया। फरमाया ई वास्ते फरमाया ना कुर्बान तो हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद हिक है हिक है हिक है हिक है हिक है हिक है हिक दी दम दम सिक है, जेड़ा हिक को लू कर जाने काफिर ते मुशरिक। तो इस शेर पे एतराज हुआ था। मैंने कुरान की 100 से ज्यादा आयात इस पे मैंने खिताब किया था, 100 से ज्यादा आयात कुरान में मौजूद है जिनमें रब फरमाता है हिक है हिक है हिक है। रब ने अपने महबूब को जुदा ही नहीं किया। मैंने आपसे अर्ज की ना, देखें आपके सामने कितनी आयात पढ़ी मैंने कि रब ने हक अपने बाद हक किसका बयान किया? वालिदैन का। तो सवाल पैदा होता है तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा का हक, अल्लाह के नबी का हक, वो रब ने क्या बयान किया? फरमाया अल्लाह व रसूलहु अहक्कु अन युरदूहु, यहाँ हु ज़मीर इस्तेमाल फरमाई। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल का हक है ये, तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह को ही मालूम क्या जानिए क्या हो। रब ने हक को जब कहा कि मेरा और मेरे नबी का हक एक है, हुण जेड़ा हिक आखे वो मोमिन है कि जेड़ा दू आखे वो मोमिन है? दसो ना यार। ये रब आखे भाई हिक के, हुण हिक है हिक है हिक है हिक दी दम दम सिक है, जेड़ा हिक कुडू कर जाने। हुण जेड़ा आखे ना रजा नहीं वो अल्लाह की और है नबी की, हक अल्लाह का और है नबी का और है, अदब अल्लाह का और है नबी का। अल्लाह ने कुरान में अपनी ताजीम, अपनी तौकीर, अपनी मोहब्बत, कुर्बान जाएं, अपना अदब, अपनी अतात, अपनी मोहब्बत, अपनी रजा, अपना हक, अल्लाह ने सब कुछ अपने महबूब के साथ जोड़ दिया है। फरमाया जो रब का है, जो रब की अतात है वही मोहम्मद मुस्तफ़ा की अतात, जो रब का अदब है वही मोहम्मद मुस्तफ़ा का अदब है, जो ताज़ीम मोहम्मद मुस्तफ़ा की है वही अल्लाह की है, जो हाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैं वही रब के हैं। जब रब ने जुदा ही नहीं किया तो हुण जेड़ा आखसी डू है वो काफिर ते मुशरिक, तीसरी जेड़ा आखसी हिक है हिक है हिक है। बात समझ नहीं आई मेरे ख्याल में। जो जुदा नहीं करेगा वो ऐन तौहीद पे अमल करने वाला हो, जो जुदा कर देगा, जो दो कर देगा, इन हक को, हुकूक को जो अल्लाह ने एक किए कुरान में, जो इनको दो करेगा वो कुरान का मुनकिर होगा, वो कुरान से रूगर्दानी करने वाला होगा। जो एक करेगा इन सारी चीजों का वो तो कुरान पे अमल करने वाला होगा, वो कुरान पे अमल करने वाला होगा। अब वक्त काफी हो गया है, तो चूंकि वालिद और वालिदा दोनों का अल्लाह ने जिक्र किया, मैंने जितनी भी आयात आपके सामने बयान की। अमूमी हमारे मुआशरे में ये होता है कि हमारा शुरू से, ये बड़ी तवज्जो तलब बात, शुरू से ही हमारे घर से ही
یہ سارے گھر تو فرق شروع تھی ویندے ماں تے پیو دا سارے گھر دی 4 دیواروں تو پیو بیچارے نہ زیادتی شروع تھی ویندے آج ہم اپنے حق کی بھی بات کریں نا ہم بڑے مظلوم ہیں باپ بڑا مظلوم ہے اساں آج تک تساں کہیں کار دے پچھو پڑا ہوئے یہ سب میرے پیو دی دعا ہے کیا لکھا ہوا ہوندہ ہے یا اکسو ماں دی دعا یا اکسو ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا کہ یہ زال دات ہے یا ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے یہ کہیں گے یا کیا کہیں گے ماں کی دعا ہے ماں ٹھنڈیاں چھاواں تو باپ بھی تو بیچاری ٹھنڈا چھاں ہے نا جو صبح سے لے کر شام تک کماتا ہے یہ باپ کے ساتھ شروع سے ہی ہمارا فیملی سسٹم جو ہے وہیں سے باپ کے ساتھ زیادتی شروع ہو جاتی ہے چھوٹے بچے کی سائیکی پہ میں تو مثال دینا انہیں تو سمجھ آوے سی باپ دا جیڑا چہرہ ماں پیش کریں دی ہے نا تربیت دی کمی ہے نا ماں جیڑا پیو دا چہرہ بال دے سامنے پیش کریں دی ہے وہ زکوٹا جن نالا پیش کریں دی ڈریکولا زکوٹا جن یہ لے کوئی گال ہوئے نا تیرا پیو آندہ پہ آج رسینیاں تک نہیں رکھدا جب بچے کو شروع سے اس کی نفسیات پہ ہوگی میرا پیو ڈریکولا ہے میرا پیو زکوٹا جن ہے میرا باپ زکوٹا جن ہے میرا باپ ڈریکولا ہے خوفناک ہے یعنی شروع سے ہی جب ماں بچے کو یہ کہے گی جب ڈرانا ہے تو باپ سے ڈرانا ہے پیو آندہ پہ آج نہیں رکھدا آج تیرے ٹکڑے کریں دے آج رسینیاں اور کھڑے ونجے نہ پیا آج پتہ لگتا ہے یہ لفظ سارے ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یعنی جب شروع سے ہی بیچارے باپ کو او شودہ ریڑی لا کے کھڑا ہے او شودہ بوریاں چاہی ودا ہے او شودہ حال ویندہ وجہ ہے او بیچارہ سارا دی دھوپتے سڑ کے آندہ پہ کہندے واسطے اپنے بالاں واسطے بولے نا یار وہ بیچارہ سارا نہیں دفتران دے دکے کھا کے آندہ پہ وہ سارا نہیں محنت مشقت کر کے کس واسطے وہ باپ دی شفقت ہے نا شفقت پدری ہے وہ باپ دی محبت ہے اپنی اولاد واسطے کتنی محبت ہے وہ ایسو چیندہ آدھا بھی انہیں میرے بال میرے سامنے بج دیا آسن تے میرا ہاں ٹھار ویسی میری ساری تھکاوٹ لے ویسی اور ان دے ونجن تو بعد ان دی پشت پنائی دے ویچ ان دی تربیت تے ان دی شخصیت کیا پیش تھی دی پئی ہے آج تیرا پیو نہیں رکھتا تھا آج بلاں آئی آج بچہ باپ کے سامنے نہیں آیا باپ کتنی محبت دل میں لے کے آ رہا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر اور پھر ہمارے جتنے خطبہ